मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात वाला सिफ़ात के बारे में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको शान रहमत से नवाजा। ये याद रहे कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ़ सिफ़ते रहमत से मुत्तसिफ़ नहीं, बल्कि आपके सरे अनवर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक पूरा वजूद मसऊद ही रहमत है। यानी आप शरापा रहमत हैं, आप पैकरे रहमत हैं। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई अंदाज में अपने वजूद से रहमत मुहम्मदी जो थी उसका इजहार फरमाया और उम्मत को नवाजा, जिसका एक रंग और अंदाज ये भी है कि आका अलैहिस्सलाम के एक सहाबी जिनका नाम हज़रत उबैद बिन शर्जील रज़ी अल्लाह अन्हु है, आप मदीने के गरीब सहाबा में से थे। यूँ कह लें भी जैसे गुर्बत घर में डांस करती है, फ़क्र की हालत है, और आप को अल्लाह ने बेटियां भी अता की हैं, लेकिन घर में फ़क्र व फाका की कैफियत अपने कमाल को पहुंची तो आप एक बाग में चले गए। फरमाते हैं मैंने उससे मालिक की इजाज़त बगैर फल तोड़ा, कुछ खजूरें तोड़ी, कुछ अंगूर तोड़े, कुछ खा लिए, कुछ चादर में छुपा लिए। ज़ाहिर है ये चोरी का सामदाद हुआ। फरमाते हैं जब मैं उसके बाग से बाहर निकला तो सामने बाग का मालिक आ गया। जब बाग का मालिक आया उसने मुझे पकड़ लिया। ज़ाहिर है उसने बुरा भला भी कहा, उसने सख्ती भी की, उसने कपड़ों से पकड़ के खींचा भी, उसने मेरा दामन भी पकड़ा, और यकीनन वो ये सब कुछ करने में बजा था और मैं सख्त नादां था, शर्मिंदा था। उसने मुझे पकड़ा, दरबार मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम में ले आया। जब मुझे यकीन हुआ कि ये आका हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में ले जा रहा है, तब मेरे मन की कैफियत ये थी कि अल्लाह काश आज से पहले ही मैं मर गया होता और आज मेरी ज़िंदगी न होती तो ये मुझसे सरज़द न होता। फरमाते हैं निदामत और शर्मिंदगी में शराबूर मजबूरन उसने मुझे गिरफ्तार किया हुआ था और हुजूर के दरबार में हाज़िरी हुई। खैर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ले जाके उसने मुझे कहा, उसने सरकार की बारगाह में अर्ज़ किया कि हुजूर ये मेरा चोर है, इसने चोरी की है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी निगाह नूर से मुझे देखा और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरी गर्दन पर थपकी देते हुए फरमाया, उबैद तुम चोर तो नहीं हो। हुजूर ने फरमाया उबैद तुम चोर तो नहीं हो। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़रे नबुव्वत भी थी और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान रहमत का इजहार और प्रचार भी था। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया उबैद तुम चोर तो नहीं हो। ये कितना हौसला अफजा जुमला था आपका। फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के इस जुमले ने गोया मुझे फर्श से अर्श पर बिठा दिया, मुझे हौसला अता किया, मुझे तस्कीन से नवाजा। और जब हुजूर ने थपकी देके मुझे फरमाया कि उबैद तुम चोर तो नहीं हो, मगर आखिर ये खता हुई क्यों? तो फरमाते हैं हुजूर का ये फरमाना था, मेरी आंखें फट पड़ी, मेरी आंखों से चश्मे जारी हो गए, मेरी आंखों से नहरें रवा हो गई और आंसुओं की बोहतात। फरमाते हैं मैंने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया, हुजूर आप जानते हैं मेरी बेटियां काफ़ी सारी हैं और गुर्बत कमाल की है। हुजूर मैं अपने ऊपर सारे दुख तो सह लेता, मगर बेटियों का भूख से रोना बर्दाश्त नहीं हो सका।
تو آقا اس عمل پر مجبور ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو آپ نے اپنی نبوی اور محمدی عدالت سے جو فیصلہ صادر کیا اس پہ میں قربان جاؤں۔ اور اس کے بیان سے پہلے میں عالم دنیا کو ایک میسج بھی کنوے کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں اسلام میں شدت ہے، اسلام سختی کا دین ہے، اسلام ریڈیکل ریلیجن ہے، یہ تشدد والا، شدت والا، دہشت گردی اور ٹیررزم والا دین ہے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں دین محمد مصطفیٰ، یہ دین اسلام جو ہے وہ پرامن پیسفل ریلیجن ہے، یہ پرامن دین ہے۔ اور سنیں یہاں فیصلہ کیا ہو رہا ہے عدالت محمدی سے۔ سرکار نے جب اس کا یہ سنا کہ اپنے اوپر تو میں سب کچھ سہ لیتا، بیٹیوں کا بھوک سے رونا حضور میں برداشت نہ کر سکا، کمال کی غربت تھی، تو یہ امر مجھ سے ہوا۔ آقا علیہ السلام نے اب یہ نہیں کیا کہ پکڑا، چونکہ چور ہے، چوری کا عمل کیا ہے، ہاتھ کاٹ دیے۔ لوگ اسی لیے تو دین اسلام کو شدت کا دین کہتے ہیں کہ یہ جناب چور کے ہاتھ کاٹنے کا کہتا ہے، یہ شدت پسندی کا دین ہے۔ دین اسلام ہر چیز کی بیک گراؤنڈ کو انٹروگیٹ کرتا ہے، ہر چیز کا پس منظر دیکھتا ہے، اور مجرم کی سائیکی کو بھی اسٹڈی کرتا ہے، پھر فیصلہ دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ عبید یہ پروفیشنل چور نہیں، پیشہ ور مجرم نہیں۔ جب یہ بیک گراؤنڈ دیکھی، پس منظر دیکھا، تو آپ نے مدعی کو مخاطب کیا جو پکڑ کے لایا تھا، جس کے باغ سے آپ نے کچھ یہ پھل توڑے۔ آپ نے اسے فرمایا بتا تجھے یہ پتا تھا کہ نہیں کہ عبید بھوکا ہے؟ اس نے کہا حضور پتا تھا۔ تو فرمایا پتا تھا تو نے اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ پتا تھا تو نے اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ اور فی الفور سرکار نے اس چور کے ہاتھ نہیں کاٹے، سرکار نے لانے والے کو فرمایا کہ ابھی فوراً امیجیٹ تیرے لیے حکم ہے کہ 2 اونٹ مال کے لاد کر اس کے گھر میں پہنچا۔ سبحان اللہ۔ 2 اونٹ مال کے لاد کر اس کے گھر میں پہنچا، اور یہاں پہ بس نہیں کیا، فرمایا آئندہ بھی اس کا خیال رکھنا، آئندہ بھی اس کا خیال رکھنا۔ یہ عدالت محمد مصطفیٰ کا ڈسیزن تھا، یہ حضور کی عدالت کا فیصلہ تھا۔ تو پھر اب میں اگر یہ کہوں تو یہ بے جا نہ ہوگا کہ جہاں مجرم کو ملتی ہیں جزائیں بھی عطائیں بھی، جہاں مجرم کو ملتی ہے جزائیں بھی عطائیں بھی، مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو۔